اگر آپ بھی گھر بیٹھے اس طرح کی گیم بنا کر لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم گائز، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اونلی اسکریچ سیکھیں گے۔ میں ہوں محمد کا بیٹا عبداللہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اونلی اسکریچ کے بیسک سمجھاؤں گا، کیونکہ گائز اسکریچ اتنا کوئی لینتھی سافٹ ویئر ہے، اس لیے میں اس کو ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتا، تو اس کی میں کافی ساری ایپیسوڈ بناؤں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اونلی اسکریچ کے یہ بیسک سمجھیں گے، اور اس کورس کے اینڈ تک، یہ فری کورس ہے، اس کورس کے اینڈ تک آپ لوگ اتنے قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی منی گیم بنا کے اسے پلے اسٹور پہ اپلوڈ کریں اور اسے ایڈ سینس کا آپ وہ لے سکتے ہیں، پروفٹ کما سکتے ہیں ایزیلی۔ تو آج ہم اونلی آپ کو اس کے بیسک ہی سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو ان بلاکس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گائز ایک موشن بلاک ہوتا ہے، جس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موو 10 اسٹیپس، ٹرن ڈگریز، یہ ساری میں آپ لوگوں کو ایک الگ ویڈیو میں بتا دوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ان کے صرف نیمز بتا رہا ہوں۔ ایک ہے لکس، پہلے موشن ہو گیا جس سے آپ اپنے اسپرائٹ کو، اس کو کیا کہتے ہیں گائز؟ اسپرائٹ، اپنے اسپرائٹ کو آپ ادھر ادھر موو بھی کروا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھیں، اگر میں اس کو 10 اسٹیپس کا کہوں گا تو یہ دیکھیں یہ 10 اسٹیپ کر رہا ہے، اور یہی نہیں گائز، ہم اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں 20 کروں تو یہ 20 اسٹیپس موو کرے گا اونلی 1 کلک میں۔ تو ابھی کے لیے ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آئے گا گائز لکس۔ تو لکس میں گائز یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سے ہیلو، لکس میں آپ اپنے اسپرائٹ کی لکس بیسکلی کر سکتے ہیں، جو اس کا نام ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ساؤنڈ، آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اسٹار ساؤنڈ میاؤ، یہ دیکھنا، تو یہ گائز ایک میاؤ کی آواز نکالے گا، جو ہم نے ادھر لکھا ہے یہ ساؤنڈز ہے۔ اگلا بلاکس آ جائے گا ایونٹس۔ گائز یہ بہت ضروری بلاکس ہوتے ہیں ایونٹس، یہ اسکریچ میں ہر دفعہ کام آتے ہیں، صرف یہ گرین فلیگ نہیں ہے، ہر ایونٹ ہے یہاں تک، کنٹرول سے آگے تک۔ چلیں اب ہم اگلے بلاک پر چل جاتے ہیں، کنٹرول۔ تو یہ جو گائز کنٹرول ہے نا، کنٹرول میں آپ سیکنڈز ڈیلے دے سکتے ہیں، ریپیٹ دے سکتے ہیں، مطلب کتنی دفعہ۔ ویسے میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کا بھی کام کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں گائز، اس کو ہم اگر ایکٹیویٹ کریں، اگر آپ ابھی ایونٹس نہیں کر رہے، ویسے میں لگا کے دکھا دیتا ہوں۔ اب اگر میں گائز اس گرین فلیگ پہ دباؤں تو یہ 10 اسٹیپس آگے جائے گا اور 10 دفعہ یہ ریپیٹ ہوگا اسٹیپ سے، دیکھنا گائز اچانک سے ہو گیا۔ تو اگر ہم کنٹرول میں جا کے اس کو ویٹ 1 سیکنڈ کریں، اس کو گائز ویٹ 1 سیکنڈ کریں، اور اگر اس کو تھوڑا سا ادھر رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ نا اسکرین سے ہی باہر چلا جائے، ایسے ہر ایک سیکنڈ کے بعد 10 اسٹیپس موو کر رہا ہے، تو یہ 10 سیکنڈ میں یہ اینڈ ہو جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلیں اس کو اب اسٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت لینتھی ہو جائے گا۔ اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں ویسے گائز، اس کو 0.5 کر دیں تو یہ 0.1 کا ہاف سیکنڈ میں چل رہا ہے، 0.5 سیکنڈ میں اس کے دیکھیں اب یہ فاسٹ ہو گیا۔ تو یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اس سے بھی ہم۔ ابھی ہم اگلے بلاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا بلاک ہے سینسنگ بلاک، یہ دیکھیں سینسنگ بلاک۔ اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ماؤس پوائنٹر ہے، یہ بھی بہت ساری گیمز میں کام آتے ہیں سینسنگ بلاک۔ اب اگلے گائز بلاکس، یہ بھی بہت ضروری بلاکس ہیں، آپریٹر بلاک۔ ان کے لیے آپ اپنی گیم میں ہائی سکور، یہ سب کچھ آپ انہی بلاک سے ڈال سکتے ہیں۔ ویریبلز، کیونکہ اب ادھر لکھا ہوا ہے نا مائی ویریبل، اگر میں اس پہ دباؤں، یہ دیکھیں ادھر لکھا آ گیا مائی ویریبل، میں چاہوں میں اسے ری نیم کر سکتا ہوں، جیسے کہ اگر میں اس کا ری نیم ڈالوں ایک منٹ گائز، ابھی اگر میں ایک اور نیو ویریبل ڈال دوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک فل اسکریچر ہوں، اس لیے میرے پاس ایک کلاؤڈ ویریبل آ رہا ہے۔ اس کا ابھی آپ کیونکہ نیو ہے اس لیے میں اس کو ایک اگلی ویڈیو میں کور کروں گا، ابھی کے لیے آپ اونلی بیسکس ہی سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم ادھر ڈال دیتے ہیں، ہٹو، ایک منٹ، پہلے ہم اگلا سمجھا دیتے ہیں، اس کا ویریبل کا میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو یہ ہے میک اپ بلاک، کیونکہ اس میں کافی سارے بلاکس تو ہیں، لیکن اگر کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کتنے سارے بلاکس ہیں، 100+ گائز بلاکس ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑ جائے مائی بلاکس کی، تو آپ خود سے کوئی سے بھی بلاک بنا سکتے ہیں، جو آپ کو چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں ادھر۔
मेकअप ब्लॉक में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इधर आपने खुद कोई सा भी ब्लॉक डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे अपनी इसमें कोडिंग स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक इसके टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले अब मैं चाहता हूँ कि ये आगे जाए जब मैं ग्रीन फ्लैग को दबाऊँ, ठीक है गाइस। तो हम सबसे पहले मूव 10 स्टेप्स के ले लेंगे, ठीक है। मूव 10 स्टेप का जो ब्लॉक है वो हम इसे इधर लिखेंगे। ये भी है स्क्रिप्ट एरिया और ये है ब्लॉक्स एरिया, जहाँ से हम ब्लॉक्स उठा के इधर डालेंगे, और ये है हमारा डिस्प्ले एरिया। सो सबसे पहले अब हम इधर हमने ये मूव 10 स्टेप रख दिया है। अब हम उसके बाद इवेंट्स में आके गाइस व्हेन क्लिक, जब हम ग्रीन फ्लैग के ऊपर दबाएं तो फिर ये आगे चला जाए। ओके, तो अब ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये एक ही दफ़ा हुआ है, ओनली 1 टाइम्स हुआ है। तो अब अगर हम चाहें, हम इधर रिपीट वाले ब्लॉक से आकर अगर इस पर रिपीट दबाएं तो ये 10 दफ़ा रिपीट हो जाएगा, जैसे मैंने पिछली दफ़ा किया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि हम एक ही ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं पर इन ब्लॉक से एक ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं गाइस, हम कोई सा भी उठा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ले लिया। अब गाइस ये टर्न 15 डिग्रीज भी होगा और उसके साथ साथ ये क्या नाम होता है इसका, आगे भी जाएगा। ये देखें, पहले मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ ये 15 डिग्रीज कैसे टर्न होगा, और अब हम इसे सीधा कर देते हैं। सो लेट्स गो। ये देख रहे हैं आप कैसे हो गया। सबसे पहले अच्छा, अब हम इसका पता है क्या करते हैं। ओह, ये दोबारा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अगर हम किसी भी ब्लॉक पे गाइस क्लिक करते हैं ना, तब भी ये आगे की तरफ चला जाता है, मतलब वो एक्टिवेट हो जाता है ना ब्लॉक, इसीलिए। तो अब दूसरा, अब हम ये करते हैं, अब मैं आप लोगों को किस चीज़ की एग्जांपल दूँ, इसकी दे देते हैं, ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी वीडियो में, गेम में आपकी हाई स्कोर, इधर हाई स्कोर डिस्प्ले हो सकता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं गाइस ये डिस्प्ले हो जाते हैं। और दूसरा इनका ये होता है काम कि आप एबिलिटीज़ भी डाल सकते हैं, जैसे वो मैंने आप लोगों को शुरू में वीडियो के दिखाया था स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले अब हम इसको टर्न करते हैं, इधर से जाके गाइस टर्न भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ओके, तो अगर अब मैं ये करूँगा गाइस, इधर इवेंट से जाकर व्हेन क्लिक, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आप हर इसमें इवेंट्स के नोड में आप सिर्फ व्हेन क्लिक ही लें, आप इनमें से भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके लिए भी मैं ऑफ कोर्स एक और सीरीज, एक और एपिसोड बनानी पड़ेगी मुझे। सेंसिंग ऑपरेटर्स तो हमने एक ब्लॉक ले लिया है गाइस। अब हम वेरिएबल में जाएंगे, इधर जो माई वेरिएबल है हम इधर लिखेंगे चेंज माई वेरिएबल बाय 1। तो अब अगर मैं इस ग्रीन फ्लैग पे यहाँ पर इधर क्लिक करूँ तो इस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए गाइस, 1 से चेंज, और अगर इधर करूँ तब भी 1 से चेंज। देखते हैं, लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कोड कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। वैसे तो बहुत इजी कोड है। तो अब हम इसको रीसेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ ना, एक मिनट, इसको हम चेंज कर देते हैं जब स्प्राइट पे क्लिक हो। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इवेंट से बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर सकते हैं। मैंने ये इधर ला के रख दिया व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, और हम ये कर देते हैं, मतलब कि जब हम ग्रीन फ्लैग को दबाएं तो ये माई वेरिएबल रीसेट हो जाए, और जब हम स्प्राइट पे टच करें तो ये 1 से बढ़ता रहे। देख सकते हैं हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, अब हम इसका बता देते हैं। इसका जो ऑपरेटर का यूज़ है ना, इस लेस देन और ग्रेटर देन, इसका तो बहुत ज़्यादा उसमें है, मतलब कि आप लोगों को मैं किस तरह इसको एक्सप्लेन करूँ। इसका तब आता है जब इधर 2 वेरिएबल्स हों, इसका तब यूज़ होगा। लेकिन अभी के लिए हम ये कर देते हैं, पिक रैंडम को यूज़ कर लेते हैं, पिक रैंडम 1 to 10। अब अगर मैं इस स्प्राइट पे क्लिक करूँ तो ये 1 से 10 तक कोई सी भी काउंटिंग चूज़ करके इसमें वेरिएबल पे सेट कर देगा। देखते हैं, हमें अब 1 चूज़ हुआ है, 6। देखा गाइस, अचानक से 6 हो गया, क्योंकि हमने किया है इसे, क्या किया है इसे कि पिक रैंडम करो 1 से 10 तक। ओके, अब इसको भी हम वापस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं ब्लॉक। ओके, अब मैं आप लोगों को इधर दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ ताकि हम उस ऑपरेटर को भी यूज़ कर पाएँ।
फॉर ऑल स्प्राइट भी है, फॉर दिस स्प्राइट भी है. तो गाइस अभी तो मेरे पास ओनली वन स्प्राइट है, आप इधर देख सकते हैं ओनली वन स्प्राइट है और क्लाउड वेरिएबल है. ये क्लाउड वेरिएबल आप लोगों के पास नहीं शो होगा, ये सिर्फ अभी मेरे पास ही शो होगा. क्लाउड वेरिएबल जब हम करते हैं तो ये फॉर दिस स्प्राइट नहीं हो पाता, तो हमें क्लाउड वेरिएबल ऑफ करना है. और फॉर दिस स्प्राइट के लिए हम यूँ कर सकते हैं कि ये वेरिएबल सिर्फ इसी स्प्राइट के लिए हो, और हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम जितनी भी स्प्राइट डालें वो उनके लिए हो, और हम यूँ कर सकते हैं कि ये सर्वर पे सेव रहे. तो अभी के लिए हम, क्योंकि बेसिक है, फॉर ऑल स्प्राइट्स करेंगे. अब ये आ गया हमारा सब्सक्राइब का वेरिएबल. अब क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, सबसे पहले गाइस मैं इसको भी शॉर्ट कर देता हूँ. शॉर्ट इधर से हो जाएगा, ये नहीं, हाइड करेंगे गाइस. और अब अगर हम इसे शो करें, लार्ज रीड आउट पे सेट है गाइस, इसलिए चलो कोई नहीं, इसको वैसे ही रहने दो, इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा. अभी के लिए गाइस हम वो करते हैं जो हमने कहा था स्टार्टिंग में. अगर मैं आप लोगों को इधर दिखाऊं, ये देख रहे हैं व्हेन, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो ना, जब इस पे क्लिक हो तो ये माई वेरिएबल चेंज हो. तो ठीक है, हम कर लेते हैं ऐसा. व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक ऑपरेटर्स, सॉरी गाइस, वेरिएबल्स चेंज माई वेरिएबल, क्योंकि हमने माई वेरिएबल को चेंज करना था, इसलिए हम चेंज माई वेरिएबल करेंगे. ओके गाइस, तो अब इधर अगर हम आए, अगर हम ग्रीन फ्लैग पे टैब करें तो भी फिर हमने चेंज करना था, जैसे हमने पिछले में किया था. तो अब हम उसमें भी कर देते हैं, सेट माई वेरिएबल टू इवेंट्स व्हेन ग्रीन फ्लैग गाइस, ग्रीन फ्लैग क्लिक, लेट्स गो. तो अगर हम ग्रीन फ्लैग पर दबाएं तो 0 हो जाएगा. और अभी के लिए सिर्फ गाइस आप लोग देख सकते हैं माई वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा सब्सक्राइब नहीं चेंज हो रहा. तो अब हम इसके में भी कर देते हैं चेंजिंग, इसमें क्या बात है. हमने सबसे पहले अब ऑपरेटर चाहिए होगा, ऑपरेटर का एक ब्लॉक. सेंसिंग कंट्रोल में जाके इफ़, ये ब्लॉक भी बहुत यूज़ में आता है. इफ़ मतलब कि जब ये काम हो. इफ़ इवेंट्स में जाएं हम, व्हेन क्लिक, नहीं व्हेन क्लिक को ना करें आप, चलो अच्छा कर लेते हैं, जब ये स्टार्ट होगा व्हेन क्लिक तब से स्टार्ट हो. और गाइस हमें इसको फॉर एवर भी करना होगा, वरना एक ही दफ़ा छोड़ के फिर ये बस वैसे ही कहेगा बस एक ही दफ़ा दबाना था, जैसे ये हम इसमें कर रहे थे, एक ही दफ़ा दबा के छोड़ देता है. फॉर एवर का ये मकसद होता है अब ये कभी रुकेगा नहीं, अभी चलता ही रहेगा ब्लॉग जब तक मैं खुद नहीं इसे रोकूंगा. तो गाइस अब आप लोगों को मैंने फॉर एवर के भी सारे बेसिक्स समझा दिए हैं. तो गाइस आज की इस वीडियो में तो मैंने बेसिक से समझाया है, अगली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इन सारों को अकेला अकेला करके समझेंगे, सारों को अच्छी तरीके से समझेंगे. आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय.